Salam alaikum. Bonjour. Nous sommes dans la troisième partie, ou bien dans la séance numéro 3, concernant la formation des HSE, ou bien l'animateur de l'hygiène, sécurité, environnement. Dans cette séance, on va travailler sur le module travailler en sécurité. Donc, le rôle ici dans l'animateur de sécurité, hygiène, environnement, c'est de chercher que l'ouvrier travaille dans la sécurité. في هذا الحصة غنخدمو على داك اللي هي الحصة رقم 3. غنخدمو على لو ترافاي اون سيكوريتي. داك الانيماتور داك اش اس او هنا كيقلب على ان هذاك لوفري ولا هذاك الخدام يخدم دون لا سيكوريتي، يخدم مؤمن. لو رول ديال اش اس او قلنا في الشونتي هو انه خصو يقلب على لا سيكوريتي، خصو يقلب على ان هذاك الخدام اللي كيخدم كيف كيجي مع 8 بالصحه ديالو خدام مزيان، خصو يخرج مع 12 ولا مع 6 بالصحه ديالو مزيان. دونك خصني نقلب على لا سيكوريتي ديال لوفري باش ما يوقع لي والو. هاد لو موديل هذا غنخدمو على دي زاكس اللي هما introduction générale sur le travail dans la sécurité. Un autre modèle très important, le premier secours. Donc, احنا كنسميهم داك الاسعافات الاوليه. Très important que l'animateur sécurité doit savoir les premiers secours, et j'espère que l'animateur sécurité doit faire des formations concernant les premiers secours. يحاول يدير هكا دي فورماسيون في الاسعافات الاوليه. كاين بحال حنا عندنا في المغرب كنديرو مع الهلال الاحمر جو كخوا شي 200 درهم العامين، كتعطيك واحد الباج بان راه درت كاين فورماسيون انها صالحه لمده عامين. واخا بروتيكسيون كونتر لانسوندي، شنو هي وسائل الامان ولا لا بروتيكسيون ديال الحريق. دونك الا وقع لي حريق في الشونتي كيفاش نتعامل معاه، كيفاش نتجنب وقوع الحريق. Donc comment éviter les risques de l'incendie et comment réagir dans le cas de l'incendie dans votre chantier. L'autre axe هو le lieu de travail. كيفاش خص يكون مكان العمل ديالي. Donc je dois organiser mon lieu de travail. Ça veut dire que ici on va parler concernant l'organisation de chantier. Aussi il y a la protection contre le chute, très important dans les travaux de chantier. On va travailler sur les hauteurs, donc on doit protéger les ouvriers contre les chutes. Il y a dans notre chantier, il y a la grue, il y a des étages, il y a des hauteurs très importantes. Ça veut dire qu'on doit protéger notre ouvrier concernant les chutes. Donc là, في لو شونتي كنخدمو على شي حاجه عاليه، كنخدمو على السلوم، كنخدمو على لا غري والقروه. دونك في هاد الحاله خصنا نامنوا هذاك لي زوفري ديالنا انه ما طيحش عليه شي حاجه. ليشيل كي مارش بي، دونك السلوم ولا نمشي على رجلي. دونك كيفاش هنا نحمي هذاك لوفري ديالي ملي كيطلع في السلوم، ولا كيفاش ملي تكون كتمشي على رجليه. Les équipements de protection individuelle, on a parlé déjà qu'il y a deux équipements de protection. Le premier, c'est l'équipement de protection individuelle, et le deuxième, c'est l'équipement de protection collectif. L'équipement de protection individuelle, les casques, les gants, les chaussures, les bottes, ainsi de suite, et les équipements de protection collective, la garde-corps, le mètre-clôture, les panneaux de signalisation, et ainsi de suite. On va travailler les axes après. Les machines portatives électriques, les outils à main, بحال الطرقة، بالا، فاسس، ainsi de suite. Le soudage, substances dangereuses، المواد اللي خطيرة اللي كتسبب حريق ولا كتسبب مشاكل في ديك اللي التقات مع اليد ديريكتومون بحال ما القطع، راه substances dangereuses. Les installations et les équipements électriques، اي حاجه نتعلق مع الضوء. et les travaux de stockage et de transport بحال السيمار، الرمله، الكايس، ainsi de suite. et l'indication des sources.
Donc généralement la sécurité et la santé au travail sont avant tout l'affaire du chef. C'est lui qui a la tête de l'entreprise. Donc premièrement, chef de l'entreprise هو اللي مسؤول على la santé ديال le travail. علاش؟ car lui qui la décide de ce qui va être produit et comment la production se déroulera. هو اللي عنده القرار ديال كيفاش غدا الخدمة و باش نخدمو. Il décide au sujet de l'acquisition de nouvelles machines de travail et au sujet de l'introduction de nouvelles méthodes de travail. هو اللي كيخدم على لي ماشين، كيختار واش يخدم دي ماشين قدام ولا بدي ماشين جداد، واش يقلب على التكنولوجيا ولا لا. Il est également compétent pour l'organisation dans l'entreprise. هو اللي مسؤول على تنظيم. Et partant, le chef d'entreprise est en principe responsable pour la protection au travail. Cependant, la sécurité et la santé sur le lieu du travail ne sont pas uniquement le devoir de l'employeur. Ils ne peuvent être garantis que si le chef d'entreprise et les préposent ensemble avec tous les travailleurs réunissent leurs efforts et offrent ensemble pour la sécurité et la santé au travail. هنا جينيرالمون تنقولوا بان خاص يكون واحد التعاون ما بين لوفري اللي خصو يحمي راسو، خصو يحافظ على الصحه ديالو، خصو يهرب من لي ريسك، ما يخدمش الا كان عنده ان ريسك ولا، وما بين لو شيف دو لونتربريز اللي هو خصو يقلب على لا بروتيكسيون، على الحمايه ديال لي زوفري ديالها. لي travailleurs الناس اللي كيخدموا ont également des obligations كتفرض عليهم شي حوايج en particulier. المهم هو هادشي هذا المهم اللي خص يقلبوا عليه لي زوفري، ولا داك اللي خص يقلبوا عليه الخدامه، ولا اللي خص يفرض لا اش اس او على الخدامه respecter les instructions de leur employeur concernant la prévention des accidents. خصهم يحترموا الوسائل اللي كنستعملوا من اجل الحمايه ضد حوادث الشغل، مثلا بحال الكاسك سي انستركسيون. دونك حنا كنفرضوا على لي زوفري. هنا لوفري خصو يدير، خصو يلتزم به. appuyer les mesures pour la sécurité au travail. Donc, concernant les mesures pour la sécurité du travail. Utiliser les équipements de protection individuelle mis à leur disposition. Les EPI. Utiliser les installations en fin décrites par l'employeur et en fin d'usage courant et ne pas les utiliser sans autorisation. Les ouvriers ما يحقوش يخدموا دي ماشين بلا اوتوريزاسيون وبلا ما تكون عندهم دي فورماسيون كونسيرنون ديك لا ماشين. supprimer ou signaler immédiatement les défauts constatés. إذا وقع دي زانومالي ولا دي بروبليم وعرفتي المشكل فين كاين، خصك تحل هاد المشكل. Il est évident que les travailleurs ne doivent pas suivre des ordres du chef qui sont contraires aux exigences de la sécurité. إلا فرض عليك الشيف دو لونتربريز دير شي حاجة اللي هي ريسك، ما تخدمش وقف الخدمه، ما تخدمش واخا. لي ريغل دو سيكوريتي دو سيت بروشير سو رابورت. اول حاجه هنا كتشوفوا في هاد ليماج هادي دون سو فيغور ان شيف d'entreprise et un ouvrier. Le chef va donner un polycoupe pour les ouvriers concernant les travaux en sécurité, pour que les ouvriers cherchent de travailler dans un milieu sécurisé. قلنا les règles والقواعد ديال la sécurité. داك البريميرمون هما لو ليو دو ترافاي، المكان خصو يكون منظم، خصو يكون نقي. هادشي هو لو رول ديال اش اس او، خصو يقلب عليه. الليو دو ترافاي يكون منظم، يكون نقي، خص لو ليو بعدا يكون sécurisé. L'utilisation des équipements de travail اللي هما لي EPI، كاسك، لي غون، chaussures، هادشي هذا. كاين دوطخ équipements on va le voir après بحال لي زورني، بحال الجيلي، بحال l'emploi de substances dangereuses. واش غنستعمل في هاد الشونتي هذا دي ماتيريو كومبيستيبل، يعني غنستعمل في هاد الشونتي هذا شي حوايج اللي هي خطيره على الصحه. دونك كيفاش نتعاملوا معها، كيفاش نستعملوها، بحال الماء القاطع، بحال دوطخ تكنيك. au transport de soulèvement et au port de charge. إلا كان تقل عندنا في الشونتي خصنا نهزوه، donc les ouvriers qui va supporter les charges. Dans ce cas, on va faire des formations pour les ouvriers
concernant comment soulever les charges, comment transporter les charges. خصنا نديرو دي فورماسيون ولا نديرو واحد الدورات تدريبيه لي زوفري هنا الخدامه باش نعلمهم كيفاش يهزوا الثقل لي تيزيسيون دي زيكيبمون دو بروتيكسيون انديفيديوال و خصنا نفرضوا عليهم وندير لهم هكا دي سونسيبيليزاسيون توعيه ولا تحسيس ولا على لي زيكيبمون انديفيديوال. بريمير سيكور الاسعافات الاوليه. Les mesures d'urgence à prendre en cas d'un accident au travail sont إلا وقع واحد l'accident au travail وقع عندك في الشونطي وانت كوم اش اس او كيفاش غتعامل؟ دونك بريميرمون بروتيجي ليو دو لاكسيدون اي لا زون دونجوروز، خصك تحمي داك المكان اللي وقعت فيه الاكسيدا وخصك تحاول تسدو ولا تحاول تحمي حتى داك السيد اللي وقع ليه المشكل. éviter de prendre des risques inutiles et de s'exposer à un danger. حاول ما يمكن تفادى انك دير حلول اللي ما تحلش المشكل ولا اللي تصطدم بالمشكل ويزيد يتفاقم المشكل اكثر. عندنا نوبات الانسان كيتسرع ويعاود ما كيحل المشكل تيكبرو. ايفاكي لي زاكسيدون دو لا زون دونجوروز، خصك تحل ولا تبعد دوك لي ريسك من المكان. mise en position correcte de la souris. Si اللي وقع لي لاكسيدون خصك تحطو في مكان مزيان وفي وضعيه مزيان. réanimation cardio-respiratoire. Donc suivant l'ouvrier, soit de réanimation, soit le cardio, soit le respiratoire. ماشي تنفس ولا. Donc arrêter le saignement par compression. تحاول توقف داك اللي كان كيخرج ليه الدم مثلا ولا تحاول توقف ليه القضيه هذه بانك تربط له داك شي حاجه في المكان اللي مجروح فيه. كالي لي فراكتور اي لاليرتي، هنا داك تحاول تعلم لي سيبرفيزور، تعلم لي كادر، تعلم الشاف دونتربريز، تعيط داك لومبيلونس. D'ailleurs, est-ce que vous avez comment dans votre entreprise vous pouvez appeler rapidement de l'aide? Et est-ce que vous avez le numéro de téléphone de service d'urgence? Est-ce que vous avez ce qui doit être communiqué par l'appel d'urgence? Il est quel HSE ما تعرفش يجاوب على les trois questions, il a des problèmes. Si que l'HSE est incapable de répondre à ces questions-là, alors il y a un problème. Il y a un grand problème. Donc premièrement, est-ce que vous avez comment dans votre entreprise vous pouvez appeler rapidement de l'aide؟ واش عندك دي نيميرو الا وقع لو ريسك تعيط لهم يحل المشكل بزاف. دونك خصك تكون عندك لو نيميرو دو شيف دو لونتربريز. est-ce que vous avez le numéro de téléphone de l'urgence ديال السبيطار ديال البومبيه ديال الوقايه المدنيه؟ est-ce que vous avez ce qui doit être communiqué par l'appel d'urgence بحال مثلا تعيط للسوبرفيزور هكا. des données utiles. Donc, par exemple, qui téléphone, l'indication de votre propre nom et le numéro de téléphone de point d'appel. Lieu de l'accident. أنا عيطت خصني نعرف نحدد. كاين اللي كيعرف يعيط ما كيعرفش ينعاد. Lieu, numéro de la maison. Lieu de circonstance de l'accident. أشنو وقع؟ واش شيت؟ واش électrocution ضربوا الضوء ولا l'incendie ولا حريق. Donc, les accidents peuvent être prévenus avant tout par des mesures techniques et organisationnelles. يقدر يوقع هذا الشغل سواء من سوء التقدير، سواء من سوء التنظيم، سواء من بارازار هكا ولا لو ريسك راه محتمل الوقوع. On doit rester cependant conscient que malgré tout les mesures prises, un accident peut toujours se produire à ce moment. Il est important de prendre immédiatement des mesures de premier secours. Donc إذا وقع في هذه الحالة لو ريسك خاص يكون HSE capable باش يحل المشكل. Si les premiers secours viennent trop tard, s'ils sont mal appliqués ou n'ont pas lieu du tout, toute aide ultérieure peut devenir inutile. إلا كانت الإسعافات الأولية كتجمع الطلا ولا ماشي أبليكي مزياناش كاع اللي شي غيجي من وراها ما تيحلش المشكل. دونك مهمة أن ال HSE يتعلم كيفاش يدير الإسعافات الأولية. هنا سي ميو دو فير اون فورماسيون في الهلال الاحمر، هو اللي كيدير لا فورماسيون في الاسعافات الاوليه مزيانه براتيك ديال كيفاش تعمل مع الجرحى، كيفاش تعمل مع الحريق، كيفاش تعمل مع لي شوك الكتريك ولا الكتروكيوسيون انسي دو سويت. Dans des cours de formation
Donc, en cas d'urgence, si vous êtes par exemple témoin d'un accident, est-ce que vous pouvez porter premier secours? إذا كنت شاهد ولا حاضر في un accident de travail, واش ممكن دير الإسعافات الأولية pour l'HSE ضروري. Dans des cours de formation spécialement organisés, vous pouvez apprendre à évaluer la situation d'urgence et à réagir correctement. Donc, في هذه الحالة كما قلت لكم سي ميو باش ديروا انفورماسيون في الإسعافات الأولية مع الهلال الأحمر. D'ailleurs, une formation en matière de premiers secours est non seulement indispensable sur les lieux de travail. Des accidents surviennent également sur la route et pendant les loisirs. Combien de blessés, nature de liaison, arrêt respiratoire, soigneusement fracture. Chaque vue également à ce que les trousses de premiers secours, donc في الشونتي تكون عندنا ديك البواط ديال الإسعافات الأولية ضروري فيها الضوء الأحمر فيها باش غنستعمل الإسعافات الأولية. Contrôler régulièrement quand à l'heure continue et veiller à ce que soit complété en cas de besoin. Chaque blessure, كل جارح, soit déclaré immédiatement. Également, les petites blessures doivent être traitées avec soin. Les utilisations d'appareils de premier secours sont exercées régulièrement. خاصة تكون عندنا في الشونتي كيف كتشوفوا في ليماج واحد البوتاي بوتاي ديرجونس ولا بوتاي ديال فارماسيوتيك ديال الإسعافات الأولية فيها الضوء الأحمر فيها فاصمة فيها باش نقدر ندير الإسعافات الأولية. Alors, concernant la protection contre l'incendie, غادي نخدموا على هذا l'axe إن شاء الله في séance numéro 3. Je vous remercie, merci.